meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia, kerana pada hakikatnya Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Mudah-mudahan kini Malaysia paham bahwa bahasa berkaitan dengan politik dan identitas negara. Untuk membentuk bangsa yang besar dan memiliki bahasa yang hebat, harus pula lewat perjuangan. Keliru pula kalau melihat bahasa hanya dari sudut linguistik. Bahkan nama bahasa justru ditentukan oleh politik, ditentukan oleh negara. Kenaifan Malaysia itu terlihat dari video berikut ini. Malaysia terkesan ingin mendompleng bahkan memanfaatkan negara lain dalam urusan bahasa. Yuk kita simak videonya ya. Mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Justru bahasa Melayu tetap bahasa yang sama dituturkan dan difahami termasuk di Singapura dan Brunei. Mengambil contoh bahasa Inggeris, ia tetap menjadi bahasa lingua franca, terutamanya di negara barat, tanpa ia menjadi bahasa kepada negara tertentu. Begitu juga bahasa Arab, ia tetap menjadi bahasa rasmi bagi beberapa negara moden di Semenanjung Arab. Perkara sama bagi bahasa Melayu, ia menjadi bahasa utama di rantau ini sehinggalah negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan. Sudah tentu, bahasa Melayu terus menjadi bahasa utama di Indonesia dan Malaysia dan diangkat menjadi bahasa rasmi. Nama bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu. Tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Apapun yang menjadi polemik di negara jiran, seharusnya usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN disokong. Tidak perlu bertikam lidah kerana pada asasnya, usaha Malaysia tidak meminggirkan mana-mana negara. bahawa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia bukan bahasa Melayu dalam konteks kenegaraan, konteks yang sempit. Bahasa Melayu yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia, kerana pada hakikatnya secara linguistik dan secara ilmiah bahawa bahasa Indonesia itu masih tetap bahagian berbahasa Melayu walaupun telah melalui sejarah perkembangan yang berlainan. Sebelum ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, menolak cadangan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Beliau mendakwa bahasa Indonesia pilihan lebih baik untuk digunakan sebagai bahasa utama bagi ASEAN kerana ia paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya tersebar di lebih 47 negara. Begitulah guys cara berpikir pemimpin dan profesor Malaysia yang naif. Bahasa Indonesia menjadi hebat karena fungsinya sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia juga berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia. Hal itu pula yang disampaikan Indonesia ke UNESCO, bahwa bahasa Indonesia telah menjadi identitas nasional Indonesia, bukan identitas negara lain. Yuk kita lanjut ya. The Bahasa Indonesia as an official language of the General Conference contained in document 42C-28. I am pleased to invite His Excellency Mr. Mohamed Omar, Ambassador of the Republic of Indonesia, to introduce the item. Bahasa Indonesia has played a pivotal role since the pre-independence era, with its significance ingrained in the 1928 Youth Oath.
This solemn pledge highlighted the language's indispensable role in fostering national unity amidst the rich tapestry of our linguistic diversity and our struggle for independence. Designated as official language in 1945, it acts as a bridge language, seamlessly facilitating interethnic communication among 1,340 different ethnic groups and 718 local languages that spread across our archipelago of more than 17,500 islands. Bahasa Indonesia is spoken by over 275 million people, serve as the primary means of communication across various sectors, representing approximately 3.52% of global population, the world's fourth most populous nation. Beyond our borders, Bahasa Indonesia is part of education program in 52 countries, supporting around 150,000 active foreign learners worldwide since 2015. Madam President, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, Indonesia, a proud member of UNESCO since 1950, upholds a robust commitment to multiculturalism, cementing our identity as a cultural melting pot. This commitment nurtures an environment that promotes proficiency in Bahasa Indonesia, contributing to a deeper understanding of our rich national heritage. In our global commitment, Indonesia seeks to foster meaningful people-to-people connections and enhance international understanding by specific focus on raising awareness of Bahasa Indonesia. Indonesia's global leadership began by hosting the first International Asian African Conference in Bandung in 1955. This historic event played a significant role in the decolonization process, where the Asian and African leaders committed to principles of world peace, cooperation, freedom from colonialism and imperialism, equitable global governance, and global justice. The gathering marked a pivotal movement in developing nations' history, leading to the establishment of the non-aligned movement and the conceptualization of the South. Madam President, as we consider the prospect of Bahasa Indonesia being acknowledged as the official language of the General Conference of UNESCO, we envision a future marked by equitable information dissemination, inclusivity, and a deeper understanding and appreciation of our language and literature. Such acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable development. I thank you, Madam President. So invited. Begitulah guys perjuangan Indonesia di UNESCO yang akhirnya berhasil. Perjuangan itu menjadi lebih mudah karena sebelumnya Indonesia telah terpilih lagi menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO. Ambassadors, colleagues, without further ado, I would like to kindly invite Minister Nadiem to deliver his remarks. Thank you very much. Indonesia, it is my honor to request the valuable support of the esteemed member states for Indonesia's candidacy to the Executive Board of UNESCO for the period of 2023 to 2027. This candidacy also reiterates Indonesia's commitment to work together with all distinguished member states to ensure that UNESCO's missions and mandates are translated into real concrete policy actions. Support from the member states gathered here today for our candidacy will be a powerful tool to unleash the potential of culture as the driving force
of the SDGs. Thank you very much. Begitulah guys perjuangan membawa bahasa Indonesia ke panggung dunia. Untuk menjadi bangsa yang besar dengan bahasa yang hebat pula memang tidak mudah dan perlu dilakukan dengan sabar. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.